voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Collectif pour la vérité. L'association Rassemblement Action Jeunesse Rage a organisé ce samedi 10 avril une conférence débat sur la thématique de l'état des lieux des libertés en Algérie, animée par 3 intervenants, dont M. Saïd Salhi, vice-président de la LADDH, Mme Fata Sadat, militante des droits humains et cadre de RCD, et M. Abdelghani Badi, avocat et défenseur des droits humains. La conférence s'est déroulée au siège de l'association Rage à Alger. Monsieur Saïd Salhi, vice-président de la LADDH, au micro de la radio des sans-voix. Bonjour, nous sommes là chez Rage. Tout d'abord, je voudrais saluer Rage pour l'initiative, pour avoir ouvert le débat, pour avoir justement permis aux gens de discuter, d'échanger, mais aussi de remettre en actualité une question qui intéresse aujourd'hui l'opinion nationale, mais aussi l'opinion internationale de manière générale, notamment la question des libertés, dans un contexte un peu particulier pour le peuple algérien, parce qu'il faut rappeler que nous sommes encore en Hirak, un Hirak qui a ouvert dès février 2019 justement toutes les questions, notamment un Hirak qui a mis au centre de son débat, au centre de son combat, la question des droits humains, la question des libertés, la question de l'indépendance de la justice, la question des libertés fondamentales. Le Hirak qui a été aussi un Hirak pour libérer le peuple, libérer l'espace public, libérer la parole, libérer les institutions, libérer les organisations politiques, les organisations de la société civile. Mais malheureusement, tout l'espoir suscité par cette dynamique, par ce mouvement. On a tous rêvé avec le Hirak, notamment en 2019, quand on a vu les juges sortir dans la rue, réclamer avec nous, aux côtés de nous, l'indépendance de la justice, quand on a vu les avocats, quand on a vu les défenseurs, la société civile, toute la société, dans sa globalité, est sortie dans la rue justement pour revendiquer le changement, pour revendiquer l'édification d'un état de droit. Malheureusement, 2 ans après, là, aujourd'hui même, nous assistons à une situation inquiétante où les libertés fondamentales sont remises en cause, où les acquis démocratiques sont remis en cause, où aujourd'hui le droit à la parole, le droit à la manifestation publique, le droit à l'expression, le droit à l'organisation, le droit à l'action politique et associative est de plus en plus menacé, avec cette volonté affichée, manifeste du pouvoir en place justement de refermer cette expérience, de verrouiller de plus en plus le Hirak, de verrouiller de plus en plus l'espace public, l'espace politique, le champ associatif, le champ médiatique, d'attenter aux droits, notamment les droits les plus fondamentaux d'expression, d'opinion. Aujourd'hui, nous voyons bien que la liberté de manifestation, qui devait être un acquis, il faut dire que le peuple algérien, dès février 2019, a arraché ce droit par justement l'expression, par des millions. C'est un droit qui a été légitimé par cette expression, notamment celle du Hirak. Aujourd'hui, ce droit est de plus en plus menacé, au point où aujourd'hui nous assistons à des attaques manifestes contre les marches du Hirak, celles de vendredi, celles de mardi, contre toutes les actions du Hirak, contre justement la société civile de manière générale qui n'arrive pas à s'organiser, notamment nous, la ADDH, mais aussi toutes les organisations nationales, autonomes. On voit aujourd'hui le Hirak qui a remis au centre des débats une question fondamentale et très sensible, une question importante pour nous parce qu'il relève de la dignité humaine, c'est la question de la torture, la question des mauvais traitements. C'est une question qui doit aussi interpeller les pouvoirs publics. Pour nous, la ADDH, dès la révélation de la première affaire, dès les premières allégations d'actes de torture, nous avons demandé des enquêtes impartiales, nous avons demandé l'ouverture des informations judiciaires, des enquêtes, des poursuites judiciaires, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune suite, jusqu'à maintenant, on n'a aucune information. C'est le cas d'abord précédent, notamment celui de Walid Naqish, celui de
Benouni, de Souhaib Shhatou de l'Bayad. Nous avons vu ce qui s'est passé pour le cas du mineur Saïd Chitouane. Nous avons vu comment le procès a été détourné de sa première quête, celle de la recherche de la vérité concernant les allégations de torture de Saïd Chitouane. Aujourd'hui, on voit que ce procès de plus en plus va vers un détournement, va vers justement, je dirais même une instrumentalisation. Nous avons vu comment les droits fondamentaux des justiciables, notamment les droits à un procès équitable, ont été violés, que ce soit par la presse, que ce soit par certains avocats, ou que ce soit même par le parquet qui devait se restreindre à des obligations de réserve, notamment de respect de l'instruction judiciaire, de respect des garanties d'un procès équitable, notamment le droit fondamental d'un procès équitable qui est celui de la présomption d'innocence. Nous avons vu comment il est prévenu, ou même le mineur lui-même, comment il a été jeté en pâture, comment il a été, je dirais, on a entendu certains propos, je dirais même choquants du parquet, au point où nous avons dit à ce rythme-là, les principes d'un procès équitable ne sont pas garantis. Nous avons dit que à ce rythme-là, même le procès ne sera pas équitable, et on exprime beaucoup de craintes, beaucoup de doutes pour la suite du procès. Je tiens à dire qu'en tant qu'LADH, on s'est mobilisé pour ce procès parce qu'il nous paraît un procès important. On était choqués par les révélations du jeune mineur. Nous avons demandé sur place une enquête et nous avons tenu à ce que justement cette enquête aboutisse de manière sereine, de manière indépendante, de manière libre. Nous avons tenu à ce que le droit soit respecté. Et dans cette affaire et toutes les affaires qui concernent les allégations de torture, nous avons à chaque fois précisé que nous ne visons en aucun cas les services de sécurité. Bien au contraire, nous considérons que le service de sécurité est un organe, une institution nationale de protection des droits humains, comme d'ailleurs la justice qui devait être un mécanisme par excellence de la protection des droits humains. Donc aujourd'hui, la question de la torture ne vise pas et ne doit pas viser les services de sécurité. Quand on parle des services de sécurité, nous parlons des cas concrets. Aujourd'hui, s'il y a des cas avérés de torture, la justice doit justement se prononcer. Il doit justement permettre la poursuite des tortionnaires, et pas seulement la poursuite, mais aussi la sanction des tortionneurs. Nous savons bien que ce soit dans la justice ou dans toutes les institutions de l'État, même les institutions sécuritaires, il n'y a pas que les tortionnaires, il y a des gens intègres, il y a des gens qui font leur travail. D'ailleurs, sur les témoignages des détenus eux-mêmes, comme ils ont témoigné sur certaines allégations de torture, d'autres ont témoigné aussi qu'ils ont été bien reçus, qu'ils ont été bien traités, que ce soit au niveau des commissariats, au niveau des centres de détention, des centres de garde à vue, mais aussi au niveau de la détention, donc des prisons. Aujourd'hui, on n'est pas encore, pour nous, nous l'avons jamais dit qu'il s'agit d'une torture systématique. Aujourd'hui, nous souhaitons justement que cette question soit prise au sérieux par les pouvoirs publics, mais aussi par les pouvoirs judiciaires. Parce qu'il faut le dire, il faut le rappeler que le silence permet d'autres allégations. Le silence permet d'autres abus. Le silence permet d'autres arbitraires. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est une question qui doit être résolue rapidement, tout en encourageant et en respectant justement les détenus et leur garantissant cette possibilité justement d'en parler. Aujourd'hui, à ce rythme, c'est comme s'il y a une pression qui s'exerce sur ceux qui dénoncent les abus, alors qu'aujourd'hui, ce droit doit être garanti pour les prévenus. Les prévenus, ils ont le droit, mais aussi, je dirais même le devoir de dénoncer, d'informer, de rendre public dès qu'il y a allégation, et à la justice de trancher. C'est ce que nous avons dit à chaque fois pour notre cas en tant qu'LADH. Nous avons dit que pour le moment, on n'a pas encore assisté à des procès. Seul un procès équitable peut aujourd'hui trancher les questions d'allégation. Mais aujourd'hui, ce droit doit être protégé pour les prévenus, pour les justiciables. Les justiciables doivent avoir justement toutes les garanties, que ce soit les garanties légales ou même les garanties de pouvoir dénoncer, de pouvoir contacter les avocats, de pouvoir interagir avec les organisations de droits humains. C'est aussi le mandat
de l'AIDH. Sur cette question, je profite de l'occasion pour justement reprendre notre plaidoyer en tant qu'organisation de droits humains à l'occasion justement de ce débat sur la torture. Nous avons plaidé pendant longtemps justement et nous avons encouragé le gouvernement à ratifier le protocole additif à la Convention contre la torture, la CAT. Ce protocole qui stipule la création et la mise en place d'un organe ou d'un mécanisme national de prévention et de lutte contre la torture, il est installé partout, y compris en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Jordanie. L'Algérie jusqu'à maintenant n'a pas encore ratifié ce mécanisme. L'Algérie jusqu'à maintenant n'a pas encore installé ce mécanisme, le mécanisme national pour la prévention et la lutte contre la torture. C'est un mécanisme qui travaille sur la formation des agents d'application de la loi, sur la prévention, sur l'accompagnement, que ce soit des agents, de la société civile. Jusqu'à maintenant, nous reprenons aussi notre plaidoyer justement pour la réforme et la révision du code pénal, mais aussi du code de procédure pénale pour permettre aux avocats d'assister justement à la garde à vue, pour permettre aux familles d'être plus près des justiciables, des prévenus lors de la garde à vue, mais aussi lors de toute la procédure judiciaire, pour permettre en fin de compte aux droits de s'exprimer, pour permettre aux justiciables, aux prévenus d'avoir accès réellement, effectivement, à un procès équitable. Donc voilà, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, le Hirak a bien posé la question fondamentale qui est celle de l'indépendance de la justice, qui est celle justement de la réforme des lois, la réforme et l'instauration d'un état de droit qui doit garantir justement à la justice, aux droits humains, aux libertés, à toutes les garanties, que ce soit nationales ou internationales, notamment celles ratifiées par l'Algérie, justement d'être effectif. Voilà, donc aujourd'hui le combat c'est un tout, voilà, c'est un tout, il est interconnecté, interdépendant. Il s'agit du combat pour la justice indépendante, il s'agit d'un combat pour un procès équitable, il s'agit d'un combat pour la protection des droits fondamentaux des citoyens, des justiciables. Voilà. Madame Fta Sadat, militante des droits humains, au micro de la radio des Sans-Voix. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le forum initié par l'association RAGE et le thème est très important. C'est un thème d'actualité et c'est un thème qui touche à la vie de tous les Algériens, à savoir faire un état des lieux concernant la situation des droits et des libertés en Algérie. Donc on a conclu et on a déduit qu'actuellement en Algérie, il y a malheureusement une restriction flagrante concernant les droits et libertés, les moindres des droits humains et les moindres des droits politiques. En fait, tous les citoyens algériens sont harcelés, sont interpellés, sont arrêtés, sont poursuivis judiciairement pour avoir tout simplement exercé leur droit à la citoyenneté, leurs droits en tant qu'Algériens, des droits qui pourtant leur sont garantis et consacrés par la loi fondamentale du pays. Donc cette situation nous interpelle, nous en tant que militants politiques, en tant que militants associatifs et en tant qu'activistes, parce que l'heure est extrêmement grave et il y a une recrudescence dans les violations flagrantes concernant les droits humains. Et le problème qui se pose également, c'est qu'avec ces restrictions flagrantes des droits et libertés, il y a un verrouillage méthodique et systématique de la sphère médiatique et également de la sphère politique, puisque même les partis politiques trouvent des difficultés extraordinaires pour pouvoir accomplir leur mission et pour pouvoir activer. Donc là, l'absence de sphère d'expression fait que nous saluons l'initiative qu'a effectuée aujourd'hui l'association RAGE. Ça a permis un échange de points de vue, un échange d'idées très très fructueux et ça a permis également d'ouvrir des perspectives pour l'avenir. Nous avons déduit que l'heure étant grave pour l'avenir du peuple algérien et pour l'avenir de l'Algérie, il faut qu'on soit constant, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit mobilisé jusqu'à ce qu'on puisse impulser la transition démocratique, la transition pacifique pour aboutir à la construction d'une Algérie libre et démocratique. Monsieur Abdelghani Badi, avocat et militant, a tenu à débattre lors de cette conférence le sujet des violations des libertés et des méthodes d'enquête utilisées dernièrement lors des arrestations. المسألة اللي ممكن نتكلموا عليها اليوم المتعلقة بواقع الحريات واقع حقوق الإنسان في الجزائر، ربما صديقي سعيد صالحي تكلم على كثير من النقاط المهمة والمحورية
لتعالج أزمة حقيقية، أزمة حقوق الإنسان، أزمة الحريات، واقع حقوق الإنسان اللي نشوفوه يعني للأسف في الوقت اللي كان هناك أمل، كان هناك أمل كبير جدا بعد 22 فبراير في صناعة جزائر قوية بالحريات، قوية بالحقوق، قوية بالديمقراطية، قوية بالمؤسسات القوية كذلك. لكن خلفيات السلطة وذهنيات السلطة وتفكير السلطة والعقلية اللي تعيش بها منذ 60 سنة ما زالت تراوح مكانها. يعني في 2021 ما زال النظام يعيش في خمسينيات، في ستينيات القرن الماضي، بفكر متحجر، فكر متخلف، فكر لم يستطع حتى منح المواطنين حقوقهم الأساسية. لأنه إذا نتكلموا على واقع الحريات، واقع الحقوق، عن أي حقوق نتكلم؟ عن أي حريات؟ هل يمكن أن نتحدث اليوم عن الحقوق والحريات التي يستفيد منها يعني الدول اللي تقدمت في هذا المجال؟ يستفيد منها الناس في أوروبا، ويستفيد الناس فيها في الولايات المتحدة، ويستفيد منها حتى في كثير من الدول على غرار تونس أو المغرب، وكثير من الدول اللي تشكل تحسن ملحوظ وتطور ملحوظ في واقع حقوق الإنسان. احنا الآن ما زلنا نناضل، تصوروا ما زلنا نناضل من أجل الجيل الأول في حقوق الإنسان. ما زلنا نتكلم هو على حرية التعبير، ما زلنا نبحث على حرية الرأي، ما زلنا نبحث على حرية التفكير، ما زلنا نبحث على حقنا في التظاهر. هذا يعني شيء مؤسف، شيء مؤسف. ما زلنا نبحث على حقوق الموقوف تحت النظر. إذا نتكلموا على كل هذا الكلام اللي يحدث في الفترة الأخيرة حول الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب، الممارسات الإنسانية، المعاملة القاسية، راح نتكلموا على مسألة مرتبطة بحقوق توقيف تحت النظر أو الموقوف تحت النظر اللي يكون في القرضاوي حقه ما زال مهضوم بشكل فظيع، بشكل غير مقبول. ما زال ما عندناش الحق احنا كمحامين أن نشوفوا الناس داخل مخاطر الشرطة أو داخل المراكز الأمنية. ممنوع بالنصوص القانونية، لأنه أنت كمحامي فقط عندك الحق أنك تشوفه مدة نصف ساعة بعد ما يقضي 48 ساعة. يعني زيارة صفها ما شئت إلا دور حقوقي قانوني أو دور قضائي، ما عندهاش حتى معنى إذا ما قارناها بالحقوق اللي يكسبها الموقوف تحت النظر في الدول القوية، في الدول الديمقراطية، في الدول التي تحترم الإنسان. لأنه في النهاية هي كرامة الإنسان. أنت طريقة التوقيف مدة وتخلي عندك الناس في المخافر أو تخليهم في التوقيف تحت النظر، وأحيانا يمنعون حتى من المكالمات الهاتفية، يمنعون من الاتصال بذويهم، ويخليهم وقت، ومن بعد كي تجي انت تشوفوا في قاعة مدة نصف ساعة ما عندكش الحق تعرف تفاصيل ملفه، ما عندكش الحق تعرف أين سيقضي الليلة، ما عندكش الحق تعرف حتى متى سيتم تقديمه. يعني تفاصيل مهمة يحرم منها المحامي. وبالنسبة للبعض للأسف بعض الضوائر السلطوية دون تحديدها تعتبر بأن المحامي في هذه القضايا هو خصم، ما تعتبروش بأنه شريك مهم في حماية حقوق الناس أو في حماية حقوق المواطنين أو في حماية حقوق الموقوفين تحت النظر. لهذا احنا قلنا بأن الضروري جدا الآن ومن المستعجل كتوصية حقوقية أراها ضرورية، وكان أستاذنا الفاضل الأستاذ مصطفى بوشاشي كان قدمها عندما كان عضو في البرلمان سنة 2012. قدم مقترح لكن الأمور ما مشاتش نظرا لأنه البرلمان تعرفوه طبيعة البرلمان في تركيبته السلطوية، في تركيبته الموافقة على كل شيء للسلطة والرافضة على كل شيء للمعارضة. قدم بمقترح من أجل توفير ضمانات أكثر للمشتبه فيه أو للموقوف تحت النظر باش يكون في مأمن من كل انتهاك، ويكون هناك إطار قانوني حقيقي. لأنه احنا الآن لا نمتلك، نحن نفتقر لأطر قانونية تشكل حماية للموقوف تحت النظر وتشكل كذلك رقابة حقيقية على الانتهاكات. لماذا حدث كل هذا الكلام على الانتهاكات؟ لماذا حدث كل هذا الكلام عن التجاوزات؟ لأن الأجهزة الأمنية سواء المخابرات الأمن الداخلي سواء الشرطة سواء الدرك، كل التي تملك الجهات الأمنية التي تملك صفة الضبطية القضائية ولا الحق توقيف أشخاص
عندها تحت النظر، ما عندناش الحق أننا نتواصلوا معهم بشكل يعني يسمح لنا باش نعرفوا كل التفاصيل اللي يمكن أن تحدث بالنسبة للموقف تحت النظر. وهذا يعني باش نكونوا واضحين، احنا إذا نتكلم على هذه الانتهاكات لا نتكلم فقط على قضايا الرأي، باش نكونوا واضحين، لأن كثير من الناس تقدموا بشكاوى شفوية ومكتوبة، سواء في قضايا تتعلق بالمخدرات، قضايا القانون العام، قضايا سرقات، قضايا تتعلق بالإرهاب، أنهم تعرضوا إلى تعذيب حقيقي داخل هذه المراكز الأمنية، تعرضوا إلى تنكيل. يعني احنا ربما كل القضايا التي أثارت الرأي العام تعلقت بالقضايا التي ترتبط بنشاط الحراك، لكن يجب علينا أن نكون منصفين كذلك بالنسبة للأشخاص الذين تنتهك حريتهم وتنتهك حقوقهم وهما ضمن قضايا القانون العام. يعني هذا أمر غير مقبول بالنسبة لأي شخص عنده قرينة البراءة أو يمتثل أمام أجهزة أمنية، عليه أن على هذه الأجهزة الأمنية أن تحترم كل حقوقه، وأنه لا يتعرض إلى استنطاقات، وأن لا يتعرض إلى انتهاكات، وأن لا يتعرض إلى تجاوزات. مع هذا الموضوع بالنسبة لكثير منا مسكوت عنه للأسف، أنه احنا فقط خذينا هذا الحديث عن الانتهاكات وعن التجاوزات فقط بالنسبة للأشخاص اللي ترتبط قضاياهم بقضايا حركة وقضايا رأي. لا، يجب أن نرفع الصوت عاليا لإدانة كل الانتهاكات، حتى بالنسبة لقضايا الرأي العام، حتى نكون منصفين وحتى نكونوا حقوقيين وحتى نكونوا عادلين، لأن المسألة مرتبطة بالإنسانية وليس مرتبطة فقط بهل مناظر معنا أو غير مناظر معنا. احنا ندين كل الانتهاكات ضد أي شخص كان، حتى بالنسبة للأشخاص اللي نختلف معهم أو بالنسبة لخصوص اللي اعتقدنا في فترة سابقة بأنهم خصومنا السياسيين، حتى نكون حقوقيين، لأن الحقيقة في حقوق الإنسان هي إدانة الانتهاكات بغض النظر عن طبيعة من يمارسها أو طبيعة من تمارس عليها. هذا هو النقطة المهمة، ومن خلالها نبحث على فضاءات للمحاكمات العادلة، فضاءات للحرية الأساسية، فضاءات لقرينة البراءة، فضاءات للقضاء المستقل. هذا أمر مهم يخلق ديناميكية حريتية حقيقية، وليست بالتي ربما نتناولها في إطار الضيق. احنا الحقيقة في الفترة الأخيرة فعلا كان هناك حديث عن الانتهاكات. هذه الانتهاكات وهذا الحديث لا يمكن أن يتوقف إلا إذا وضعنا أطر وآليات ونصوص قانونية تبدأ بحماية هؤلاء منذ التوقيف الأول. يجب أن نمضي قدما نحو تعديل القوانين، يوقفوه أي شخص يتوقف عنده الحق في الاستعانة بمحامي. يجب أن تضبط كاميرات مراقبة، وهذا أمر مهم جدا. يجب أن تضبط كاميرات مراقبة في كل المراكز الأمنية. يجب أن كل شخص يتم توقيفه أنه لا يدلي بأي تصريح إلا بحضور محاميه، بآليات يمكنها أن تضمن على الأقل الحد الأدنى من كرامة الإنسان وحرية الإنسان. حتى بالنسبة للسلطة، إذا كانت عندها نوايا صادقة في تجاوز هذا الحديث عن الانتهاكات، فهذه الأمور التي أتحدث عنها والتي قد تشكل آليات رقابية وآليات حماية، حتى بالنسبة لي حتكون حماية. إذا أنت شخص وقفوه، اتصل بالمحامي نتاعو جا، وكاين كاميرات من أول دخول إلى ساعة الخروج داخل المخفر، لا يمكن لأي شخص أن يدعي بوجود انتهاك ما. حتى السلطة تكون في مأمن، ما تقولكش راهم يفتريوا عليا، ما تقولكش راهم يتهموا فينا، ما تقولكش هذا مزايدات، ما تقولكش يضربوا أمن واستقرار الوطن، ما يقولكش بأنها مؤامرة خارجية وبأن هؤلاء الناس يتواطؤون علينا. يا أخي أوضع آليات، الآليات هذه صارت كتريان، يعني ما استقامت والو، لا بالنسبة للكاميرا، لا بالنسبة للمحامين، لا بالنسبة لآليات أخرى ربما تكون في مقترح النقاش اللي يجب أن يكون عاجل. النقاش حول آلية حماية الموقوفين تحت النظر يجب أن يكون النقاش عاجل وعاجل جدا في ظروف مثل هذه أو في ظروف أحسن. هذه الأشياء لازم تكون، وهذا أمر مهم. نعود نرجع إلى مسألة نشوفها في غاية الأهمية، لأنه احنا سمعنا من انتهاك اللي تعرض الوالد نقيش
وقال بانه حدث داخل الامن الداخلي، جهاز الامن الداخلي المخابرات، واللي تحدث عليه درنوني سامي اليوم مسجون الان في قليعه، وقال بانه حدث له كذلك داخل امن الجهاز الامن الداخلي، مركز الامن الداخلي، او اللي تحدث عليه الطفل شتوان، او كثير من واللي تحدث عليه الشاب البيض شطيح واعتقد اسمه هكذا شحيطو، تكلم كذلك على انتهاكات ولا تعذيب وعلى امور خطيره. المشكل في كل هذا انه التحقيقات اذا تفتحها السلطه وتفتحها ولا نعرف مآلاتها ولا تشرك فيها اي جهه حياديه، يعني جوجي باردي، ان فيك الخصام وانت الخصم والحكم، وانت تقوم بهذه الانتهاكات او تفترض منتهك لحقوق الناس، وفي نفس الوقت انت تبادر بالاجراءات دون اي اشراك حيادي، دون الاتصال بهيئات حقوقيه وطنيه، على الاقل الاشراف على التحقيق في هذه ان فتحت تحقيقات. يعني حتى الان بكل ما ذكر من انتهاكات، بكل ما ذكر من تجاوزات، بكل ما ذكر من تعذيب، سمعنا فقط بانهم فتحوا تحقيق في قضيه وليد النقيش، لا نعرف الان اين وصل التحقيق ولا نسمع يعني عنه شيئا منذ فيفري مارس ابريل، يعني 3 اشهر ما نعرفوش اي شيء على مصير هذا التحقيق، اين بدا، هل بدا فعلا، اين وصل، هذه الاشياء بالنسبه لنا غامضه، ويجب على هذه السلطه ان تشرك المجتمع المدني، تشرك الحقوقيين في هذه التحقيقات ان كانت فعلا تريد ان تكون صادقه في عملها، ان تكون تبدي حد ادنى من النيه. لذلك احنا نشوف بانه العمل يمشي في اتجاه واحد للاسف. شفنا اول امس تصريحات النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، يعني تصريحات مؤسفه، انه نسمعوا نائب عام يخرق يعني ما يسمى بسبيل التحقيق، اولا الملف التحقيق يخرق خصوصيه الطفل اللي نعرفوا جميعا بانه مسائل تتعلق بالاحداث حتى في محاكمتها عندها الطابع السلبي، ناهيك عن طابع القضيه التي هي الان عن قاضي التحقيق وفيها الطابع السلبي. لا يمكن لاي كان انه يجي يتكلم على تفاصيلها، ويتكلم على تفاصيلها باي شكل، بشكل يقترب جدا من الادانه، يعني تصريحات توحي بان هؤلاء لن يمكنوا من محاكمه عادله. إذا احنا نقول في تفاصيل ما يقول النائب العام بأن هذا فعل هذا وهذا قام بهذه الأفعال، أنا ما نقدرش نذكر ما ذكره النائب العام، لأنه في الحقيقة كلام فظيع جدا، يعني تلحق أنت توصل إلى درجة التنمر أو التقليل من شأن يعني الشاب تجديد بمستواه الدراسي. يعني هذا انتهاك حقيقي للحياة الخاصة لشخص ما، انه تحاول تستهزأ بمستواه الدراسي بذلك الشكل وبتلك التصريحات، وتتفصل بعض الامور اللي في الحقيقه هي ان صحت تدخل في سريه التحقيق، ان صحت لا يمكن لك ان تقول بها، خاصه فيما يتعلق بمتهمين قيد التحقيق، انت تخرق لهم قضيه البراءه، وفيما يخص بالطفل قاصر انت تفصل بعض الوقائع مما تزيد من الطين بله، يعني اسأت الطفل وعرضته للخطر بشكل كبير. هذه يعني تصريحات النائب العام اللي في الحقيقه هو طرف. لو كانت هناك المضي في طريقين، يعني كان هناك نيه في توضيح هذه القضيه، او على الاقل في حمايه المتهمين، انه حتى المتهمين عنده في النصوص وفي القانون عنده الحق في الحمايه، في خصوصيته، في ملفه. ما تجيش انت تذكر اسماء الكامله، يعني تعودنا حتى في البيانات اللي تصدر على دائره النيابه او تصدر حتى على وسائل الاعلام، انه نذكروا الاسماء بالرمز، نذكر نون با مثلا، ما نذكروهمش بالاسماء والالقاب، ونذكروا التاريخ الكاس جوديسيال نتاعهم، وندخلوا في تفاصيل الملف. هذا تجاوز طبعا يحسب على دائرة القضاء، اللي في الحقيقة احنا نعلم جميعا بأنه في توظيف سياسي حقيقي، لأنه هذه القضية أنا قلت بأن هؤلاء الشباب اعتقلوا بخلفية سياسية،
اعتقلوا بخلفية سياسية شأنهم شأن كل الذين اعتقلوا منذ بداية الحراك، لكن أراد النظام السياسي بميكانيزماته القضائية جعل غطاء أو جعل تغليف قانوني لهذه القضية. قال هذه المرة ما نعمل لهمش قضايا تاع المساس بالوحدة الوطنية أو إهانة الهيئة النظامية، خليو نعملوا قضية رأي عام أو قضية قانون عام عفوا، وقضية تتعلق ربما بالآداب اللي من شأنها أنها تثير الرأي العام عليهم، وشأنها حتى أنها تعطي لهم السمعة ما يتقبلهاش الجزائري في النهاية. لكن الأمر واضح جدا، لأن الجميع يعرفوا الشباب بنضالهم من أجل الديمقراطية، نضالهم من أجل حقوق الإنسان، نضالهم من أجل رفض هذه الانتهاكات، هذه التجاوزات. احنا نقول بأن يجب إدانة كل تصريح يصب في المساس بقرينة البراءة لهؤلاء الشباب، يمس بخصوصيتهم، يمس بالحياة الخاصة لحماية القصر كذلك، لأن التصريح الذي جاء من طرف النائب العام عن القصر تصريح صادم حقيقة. يعني كان من الواجب يعني بالنسبة للنائب أنه يأخذ واجب التحفظ، وأنه يأخذ حياة القاصر أو الشاب أو الطفل، أنه يأخذه en considération بأنه ما قاله شيء خطير جدا. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.